कलंगूट वाठारांत एका स्पाक उजो लागून पुराय स्पा जळून खाक। सकाळ फुडें उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळटाच पिलेन अग्निशामक दलान घटनाथळार धांव घेतली। फायर फायटिंग करून तांणी उज्याचेर नियंत्रण हाडलें। रिइन्फोर्समेंटाक लागून म्हापसा अग्निशामक दलाचे जवान आशिल्ले, मात नेमको उजो लागपा फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावना। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उक्तायलो वता। सुदैवान जीवित हानी जाली ना, मात पुराय स्पा जळिल्ल्यान स्पाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्ल्याचे समजता। आमकां 8:15 हेडक्वार्टर्सान फोन येयल्लो पेलेन फायर स्टेशनाक सेईंग दॅट स्पा कॉट फायर म्हणून। इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी ऑलमोस्ट एक 15 मिनटान हांगा पावल्ले आसा। स्पॉटार पयले जाल्यार की फायर मेजर आसलो। आमी इमिजिएटली आमचो होच आनी BS सेट घालून आमचे फायरमॅन वयर गेल्ले आसा। इमिजिएटली आमी म्हापसा स्टेशनाकूय फोन केलो आनी रिइन्फोर्समेंट आपयल्लो आसा। वयर वचून पळयत जाल्यार तेंचे 8 रूम्स आसलेले, बारीक रूम्स आसलेले। सो तेका बेड, तेंचे टॉवेल्स, भितून जे कुशन्स आसलेले तेंचे तांकां फायर जाल्लो। सो आमकां एक हे ऑपरेशन करपाक एक नियरली 1 वर लागलेले आसा आनी आमी फायर कंट्रोल केल्लेले आसा। उजो कसो पेटलो? उजो आमचो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, कसो पेटलो तो, कितें पेटलो तो। फर्स्ट फ्लोर उजो पेटलेलो आसा, ग्राउंड फ्लोराक कांयच ना, फुल क्लियर आसा। फर्स्ट फ्लोराचेर आमी तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी आमी तुमकां रोखडेंच कळयतले की बाबा कसो उजो पेटलो। कितें स्पा आसलो? स्पा हांव ओनरा कडेन उलयलो, तो स्पा आसलो म्हणटा, हांव स्पा म्हणटा। स्पा आसलो आनी भितर रूम्स आसले? रूम्स आसले, कितले रूम जाले? 8 रूम्स आसले टोटल। 8 रूम जाले। कोण आसले भितर? ना, भितून कोण नासलेले, स्टाफ वगैरे? ना कोण नासलेले। कस्टमर बीन कोण? स्पा बंद आसलो, बंद आसलो। आनी कितल्यांक जालो पेटलो? आमकां 8:15 कॉल येयला। एज पर द ओनर 7:45 कितें जाल्लो म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सांगला, 7:45। सो आमकां 8:15 कॉल येयल्लो आसा। हे सकयल तुमकां वयले फर्स्ट फ्लोरार सकयल कितें आसलें? सकयल आसली रेस्टॉरंट, तुम्ही पळोवंक शकता, वाईन स्टोर आसलेले। आमी ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार भरपूर सेव्ह केल्ले आसा। सकलो वाइन स्टोर आनी वयर स्पा आसलो। कितलो वेळ लागलो तुमकां? एक 1 आवर लागलो आमकां सगळो फायर कंट्रोल करपाक। अप्रॉक्सिमेट लॉस कितलो आसलो? लॉस इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आसा, अंडर चालू आसा कितले लॉस, पण आमी सेव्ह ऑलमोस्ट ना म्हटल्यार लायक फुली बिल्डिंग सेव्ह केल्ली आसा। कित्याक एकदां जर उजो स्प्रेड जाल्लो जाल्यार फूल हॉटेल्स, तेजे आमचे वाइन स्टोर, गेस्ट रूम सगळे पेटपाचे। सो आमी फूल बिल्डिंग सेव्ह केल्ली अशें म्हणू शकतात। नमस्कार, सद्याक आमी पावल्या कलंगूट हांगासर। कलंगूट पंचायत आसा त्याच्या मातशे फुडें ऑपोजिट हांगासर एक व्हडलो स्पा आसा। त्या स्पान सकाळी 6:30 ते 7च्या सुमारास भयानक उजो पेटोवन पूर्ण जो मसाज पार्लर जो स्पा आसा तो उज्यान पेटोवन खाक जाल्लो आसा पूर्णपणे। आता हो उजो एक्झॅक्ट कसो पेटलो हे अजून रिझन कांयच कळूंक ना। पिलेन फायर टीम सध्या घटनास्थळी पावल्या, त्याच प्रमाणे म्हापसा फायर टीमूय घटनास्थळी पावलेली आसा। उजो पालोवपाचो त्यांच्यानी पूर्णपणे प्रयत्न केल्लो आसा, पूण उजो जो आसा हो इतलो भयानक आसलो की पूर्ण जो मसाज पार्लर जो स्पा आसा हो उज्यान पेटोवन पूर्णपणे खाक जाल्लो आसा। हो उजो कसो पेटलो हे कांयच कळूंक ना। पूण जेन्ना आमी भितर सरले ह्या स्पान, तेन्ना पळयत जाल्यार ह्या स्पान भितर कमीत कमी 6 ते 7 रूम्स आसात आनी सगळ्या रुमांनी 2-2 बेडां घातलेली आसा। आता ही बेडां कशा तरेन सजावट ह्या बेडांची केल्ली आसा हे तुमकां आमी आता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सगळे दाखयता की स्पा सलूनांनी कशा तरेन भितर रूम्स असतात पळय ते। आता हे रूम्स इतले सजावट कित्या खातीर, हो जो स्पा आसा हो लिगली आसा हो इलिगली आसा हे कांयच कळना। पंचायती तर्फे हेची चौकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा की हो जो स्पा आसलो हो लिगली आसलो हो इलिगली आसलो। भितर जेन्ना आमी पावले तेन्ना आमी पळयलां की ज्या 6 रूम्स भितर आसा आनी एका रुमान 2-2 बेडां बऱ्या तरेन सजावट केल्ली आसा। टॉवल्स दवरलेले आसा, नॅपकिन्स दवरलेले आसा, टॉयलेट बाथरूम भितर आसा, जे न्हावपाचे वॉश बेसन आसा ते सेपरेट तेतून आसा। अशा तरेन रुमाची सजावट जाल्ली भितर दिसण्याक येयली आमकां। आता भितर एक्झॅक्ट चलताले तरी कितें ह्या रुमांनी हे आमकां सध्या कांयच कळना। व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पळोवन तुमकां कळतलें की भितर कितें आनी कशा तरेन कितें चलताले वेव्हार पळय ते। पूण इतली सजावट रुमाची कित्या खातीर हो एक प्रश्न हांगासर निर्माण जाता। जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्यानी अशा गोष्टींचेर लक्ष मारपाची गरज आसा आनी हो जो स्पा आता जो उज्यान पेटोवन खाक जाल्लो आसा तेचेर चौकशी जावपाची गरज आसा की हो जो स्पा हो लिगली आसलो हो इलिगली आसलो पळय तो। लोकेशन आसा कलंगूट पंचायतीचा थेट ऑपोजिट हांगासर। सध्या भयानक उजो पेटोवन पूर्ण स्पा आसा हो उज्यान पेटोवन सध्या खाक जाल्लो आसा। उजो कसो पेटलो ही अपडेट आमी फायरी कडल्यान आता जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया आनी कितले लॉस जाले आनी भितर कोण कोण आसलो, कोणाक कितें इंजरीज जाल्या
कोण ऑपरेट करतालो हो स्पा हे सगळें कितें आसा पळय ते आमी आतां सद्याक फायरी कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. त्याच प्रमाणे कलंगूट पंचायतीचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा आमी हेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी कलंगूट हांगासर जो स्पा उजो पेटोवन पूर्णपणे खाक जाल्लो आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.